सरकारान एक proposed project of South Goa Bus Port and Business Complex म्हणून एक PPPचो टेंडराचो ॲडव्हर्टिजमेंट पेपरान काढला आणि हो तो करता अंडर DBFOT म्हणल्यार डिझाइन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट आनी ट्रान्सफर. आता हो कित्याचो सादे कोंकणीन सांगतलो म्हणले जाल्यार हो कदंबा बस स्टँड जो आसा फातोर्डान आमच्या माडेलान तो रिडिव्हलप करपाचो हो प्रोजेक्ट हो खूब वेळ पेंडिंग आहा आणि हो इश्यू हांवें 28 जुलय 2025 म्हणल्यार एक म्हयन्या पयलीं हांवें हो इश्यू रेज केल्लो असेंब्लीन. आनी असेंब्लीन जेन्ना रेज केलो तेन्ना मंत्री मोविन गुदिनान म्हाका सांगलें की आपूण दिगंबर कामती कॉन्फिडन्सान घेवन आपूण तो करतलो म्हणून. तेन्ना हांव ताजे कडेन झगडलो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां अश्युरन्स दिलें की हो तुज्या मतदारसंघान येता प्रोजेक्ट आणि तुका आपूण कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रोजेक्ट आमी पेपरार घालतले म्हणून. आता कांय कॉन्फिडन्सान कोणाक स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हो मंत्री एक स्कॅमांतल्यान भायर सुटला आनी दुसरे स्कॅम करून फुडें सरला असो दिसता हें पळोवंक गेलें जाल्यार. कित्याक ह्या सगळ्या पितृपक्षान सगळें गुणावंक सोदता अशें दिश्टी पडटा. कशें दिश्टी पडटा तें पळय. आता बस पोर्ट जे आहात ते 126चे प्रोविजन आहा म्हणल्यार 36 बस पोर्ट्स आणि 90 आयडल स्पॉट्स. आज 150 बसी थंय पार्क जातात. सो एक जें आमी फ्युचर रेडी जर जावंक जाय जाल्यार थंय एटलिस्ट 250 बसीचे प्रोविजन करूंक जाय आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार 30,000 स्क्वेअर मिटराचो एक बिल्डिंग बिझनेस कॉम्प्लेक्स म्हणल्यार 30,000 इंटू 300 FAR. 300 FAR हांवेंच केल्लो तो कित्याक सरकाराक फायदो जावं म्हणून. हांव मंत्री आसतना हांवें ते झोन चेंज केल्लो कित्याक सरकाराक फायदो जावचो म्हणून. हो आतां कमर्शियल एक मनशाक येदो व्हडलो 30,000 स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जर थंय आयलो एट दीस जंक्शन देर कॅन बी ट्रॅफिक कॅओस हें कन्सिडर करूंकूच ना. मागीर फायनान्शियल एलिजिबिलिटी पळय. हो प्रोजेक्टाचो एस्टिमेट तांणी काडला 251 crores आनी फायनान्शियल एलिजिबिलिटी इज 62.83 crores. म्हणल्यार कितें 62.83 crores तुजो नेट वर्थ जर आसा जाल्यार तुवें 250 कोटीचो प्रोजेक्ट बांदूं येता. हें कशें जाता? 1:1 तरी आसूंक नाका. मागीर टेक्निकल क्रायटेरिया पळय. टेक्निकल क्रायटेरिया ते मागतात कितें की एक्सपिरियन्स इन बिल्डिंग शॉपिंग मॉल्स इन 5 स्टार हॉटेल्स. अरे तूं कितें बांदूंक सोदता? तूं मॉल बांदूंक सोदता काय बस स्टँड बांदूंक सोदता? हो सरकाराचो कितें हेतू कितें आहा तोच कळना म्हाका. मागीर फुडें पळय कन्सेशनर म्हणटा ते 35 वर्सां बस स्टँड चलयतले पूण कन्सेशनर 60 वर्सां बिझनेस कॉम्प्लेक्स चलयतलो. म्हणल्यार कितें तुमचे इन्सेंटिव्हच आहा बिझनेस म्हणल्यार बेसिकली एक मॉल घालपाचो बस स्टँड थंयच उरलो. आनी फुडें तुवें पळय बस इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जो आहा तो कॉम्प्रोमायज केल्लो आहा टोटल. पॅसेंजरा खातीर 9,000 स्क्वेअर मिटर, बसी दवरुपाक 6,000 स्क्वेअर मिटर आनी 30,000 स्क्वेअर मिटराचेर बिल्डिंग हो येतलो मॉल येतलो म्हणून बिझनेस कॉम्प्लेक्स. सो हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता की हें एक ओपेक पद्दतीन म्हणल्यार विदावट एनी ट्रान्सपेरन्सी सरकार करूंक फुडें सरला. सो मुखेलमंत्र्याक हांव मागतां, हांवें ताका लेटर करता आतां आनी हांव मागतां की हातूंत ट्रान्सपेरन्सी आसची. पयली मिटींग घेवची विथ कन्सर्न स्टेक होल्डर्स which includes me as the elected representative. There can be a local councillor. There should be the rickshaw association that is there, the pilots who are there, the taxi people who are there, the Kadamba Bus Transport Corporation Association, the Kadamba chairman, and also the transport minister. हाजी घेवन एक stakeholder meeting लावची. आणि this is as per your assurance given to me on the 28th of July 2025. Don't violate assurances given on the floor of the house. सगळे गोंयचे जनतेन पळयलेले आहा आनी असले येदे व्हडले प्रोजेक्ट दर आमचेर बुलडोज केले जाल्यार फातर्डेकार तरी हे अलाव करचे ना आनी हांव तरी कसोच अलाव करचो ना. वगीच टेंडर तुमी पास केलो आनी प्रोसिजर जालो म्हणून जर आमकां सांगलें आनी ह्या पितृपक्षान जे तुमी करूंक फुडें सरल्या तें इजी हांव करूंक दिवचो ना. आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेयात, प्रॉपर डिस्कशन करा आनी बरो प्रोजेक्ट थंय येवपाक जाय. ना जाल्यार तो शेड घालून आमी ते चलोवया. क्लियर कट सरकाराक म्हणजे हे शिटकावणी आहा. डोंट ट्राय द पेशन्स ऑफ फातर्डेकर्स.